মেদিনীপুরে মিঠুনের বিশৃঙ্খলা, ইট ও জলের বোতল ছোড়ার অভিযোগ। শনিবার 25শে মে ষষ্ঠ দফা নির্বাচন রয়েছে মেদিনীপুর লোকসভায়। তার আগে মঙ্গলবার বেলা 12টা নাগাদ মেদিনীপুরে রোড শো করতে আসেন মিঠুন চক্রবর্তী। মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের সমর্থনে মেদিনীপুর কালেক্টরেট থেকে কেরানীতলা হয়ে কলেজ মাঠে গিয়ে শেষ হয় রোড শো। কেরানীতলা ঢোকার আগে হঠাৎই 10-12 জন তৃণমূল সমর্থক মিঠুন চক্রবর্তীর রোড শো এর দিকে লক্ষ্য করে জলের বোতল, ইট ছোড়াছুড়ি করে। भाई हम लोग हाजिरी में खटते भैया। कहाँ से आप लोग? हम लोग पार्टी से लेते हैं भैया। कौन, क्या नाम है पार्टी का? कहाँ पता, हमने नया लड़का भैया, हम लोग कभी पहली मत आए। आप कहाँ से आए? हम लोग कसा मारने में थे। कितने जन है आप लोग? हम लोग ही 2 लड़का भागा भाई, 2 जन। कितने बजे निकाल रहे थे ये आप लोग? ज़्यादा देर नहीं हुआ, 1-2 घंटा हुआ। और कौन जगह लेके जाते हैं इसको? ये सूरज का। आपका नाम? जावेद। রিপোর্টার চিনতে পারছে না? বলতে